Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. سلامعكم بنات كي دايرين لاباس عليكم ان شاء الله. لا فيديو ديال اليوم تلقاكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا الكنافه على حقها وطريقها كتجي زوينه بزاف. Aujourd'hui les filles, on va faire de la kunafa. Donc c'est un dessert que tout le monde connaît, donc c'est un dessert turc. Franchement, je vous dis pas, il est excellent, c'est super bon et surtout facile à faire. Donc on va commencer bismillah. Donc là j'ai 500 grammes de cheveux d'ange, donc les cheveux de kunafa. Donc là j'ai 500 grammes que j'ai pris, j'ai mixé. Donc moi j'ai mixé dans le mixeur vite fait, mais vous pouvez le faire avec un ciseau ou un couteau. هنا عندي البنات نص كيلو ديال الشعريه هذه ديال الكنافه. خديتها درتها في الطحانه، غير طحنات واحد شويه كما كتشوفوا باقا غليظه، غير باش ما نبقاش نديرها هكا بيدي. فوالا يمكن لكم ديروها نتوما بالمقص ولا بالموس. Là j'ai 200 grammes de beurre, donc de beurre fondu. Et là j'ai le fromage pour kunafa. Donc là c'est du fromage spécial kunafa, comme vous voyez, donc c'est écrit dessus. Pour les filles qui n'en ont pas ou ils n'ont pas de magasin turc auprès de chez eux, donc moi franchement je l'ai acheté chez un marocain, donc vous pouvez la trouver aussi. Mais si vous ne trouvez pas, vous pouvez la remplacer avec de la mozzarella. Voilà, donc vous pouvez la remplacer, ne vous dites pas non j'en ai pas, j'en fais pas. Vous pouvez la remplacer avec, ça donne un super bon goût. Vous pouvez mélanger le fromage Philadelphia avec la mozzarella et vous faites exactement la même chose que je vais faire après. Voilà, ça c'est au pire si vous en avez pas, mais si vous en avez c'est meilleur. هنا البنات عندي هنايا هاد الفرماج اللي خاص بالكنافه كما كتشوفوا مكتوبه فيه خاص بالكنافه. البنات اللي ما متوفرش عندهم اولا في المغرب يعني ما تتكونش، يمكن لكم تستعملوا غير الموتزاريلا بوحدها اولا خلطوها مع فرماج كريمي يعني فيلادلفيا ولا شي نوع بحال هكا، خلطوها معاه وديروا نفس الطريقه اللي غندير انا من بعد. فوالا، وهنا عندي 200 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها. Ça pour le sirop, donc pour le sirop j'ai un verre de sucre avec un verre et demi d'eau. Exactement le même verre avec lequel vous prenez le sucre, vous mettez un verre et demi d'eau et le jus d'un demi citron. هنا البنات عندي السيرو، باش غنصايب السيرو عندي كاس ديال السكر اللي غنخلط معاه كاس ونص ديال الماء. خذوا اي كاس عندكم عبروا به كاس سكر، وبنفس الكاس عبروا كاس ونص ديال الماء وعصير ديال نص حامضه. Voilà, donc là on va commencer bismillah. Voilà, نبداو على بركة الله. Les filles, donc là on va commencer par le sirop parce qu'il faut qu'il refroidisse. Donc هنا غنبداو بالسيرو لانه خصو يبرد. Donc je mets le sucre et l'eau. Voilà, et je vais les laisser bouillir jusqu'à ce que ça commence à changer de couleur et je rajoute le jus de citron. هنايا غنبداو بالسيرو لانه خاصو يبرد. درت السكر، درت الماء، غنخليه يغلي حتى يتبدل اللون ديالو وغنزيد عليه عصير الحامض. Voilà, donc là pour travailler la kunafa, donc on aura besoin de beurre. هنا غنبدا نخدم بالكنافه. Donc je vais mettre le beurre et je vais la travailler bien comme il faut. Donc je vais bien faire entrer le beurre à l'intérieur. هنايا زدت الزبده غادا نخدمها مزيان، غنبسبسها مزيان، خصها تشرب مزيان. Donc faut qu'elle absorbe bien le beurre. Si vous trouvez qu'il lui en faut encore un peu de beurre, vous pouvez rajouter de beurre, il y a pas de souci. هنا غنخدمها مزيان وانتم شوفوا الا كان خاصها مازال الزبده يمكن لكم تزيدوا الزبده. Voilà les filles, donc une fois que je l'ai bien malaxé, donc elle a bien absorbé le beurre, donc je l'ai mis dans des moules individuels, mais vous pouvez faire un grand moule, il n'y a pas de souci. Donc moi j'ai mis dans un moule comme ça. Donc là je viens avec un verre, donc je viens juste, je fais rentrer bien la pâte. Voilà, donc j'appuie bien dessus. هنا البنات كيف ما كتشوفوا درتها انايا فرديين، يعني مني بسبستها درتها هنايا كنورك عليها بالكاس. انا درتهم فرديين، نتوما يمكن لكم الا ما كتبغيوهمش فرديين يمكن لكم ديروها كبيره، يمكن لكم ديروا وحده كبيره ماشي مشكل. Voilà. Et donc là j'ai le fromage, donc j'ai pris chaque deux tranches, donc j'ai coupé en 4. Voilà, donc là j'ai deux petites tranches. هنايا قطعت الفرماج، هنايا دايره جوج شرائح في كل وحيده، يعني قطعتها لانها يعني كتجي مربع كبير، فانتم قطعوهم هكا يعني الاربعه. Voilà, donc là je viens encore, je remplis par dessus, donc je viens cacher le fromage. هنا غنعاود نزيد هاد الطبقه الثانيه.
Donc là pour le four, donc là je l'ai préchauffé à 180 degrés, je l'ai allumé en haut et en bas. Je vais la mettre au milieu, donc pour la cuisson je la mets au milieu. هنا الفران راني شعلته على 180 درجه، مشعله عليه من الفوق ومن التحت. درجه الحراره يعني الا كان عندكم الفران ديال الغاز ديروا حراره معتدله متوسطه، يعني ما تكونش مجهده صافي. وغنحطهم في الفران، نديرهم الوسط، ما نديرهمش قراب لتحت وما نديرهمش قراب للفوق. Donc là on n'appuie pas avec le verre, donc juste avec les doigts. Donc on essaye de bien rentrer les cheveux d'ange. هنا غير بيدينا، يعني ما نديروش الكاس، كنصايبوها بحال هكا، تنضغطوا عليها شويه. Les filles, donc une fois qu'on les a sortis du four, donc là ils sont bien chauds, le sirop il est froid. Donc là je viens l'arroser. Ça peut être le contraire, ça peut être le sirop chaud et le kunafa froid. هنا البنات كما كتشوفوا خرجتها من الفران، بقى عندي سخونه، كندوز كنسقيها بالسيرو بارد، ولا العكس تكون الكنافه بارده والسيرو سخون. فوالا دونك غنسقيها مزيان وغنخليها تشرب هاد السيرو ديالها. الا ما بغيتوش ديروا السيرو يمكن لكم تسقيوها بالعسل. Donc si vous voulez pas mettre du sirop, vous pouvez le faire avec du miel. Donc l'arroser avec du miel. Voilà les filles, donc là, voilà. Donc là, je vais la laisser bien absorber le sirop et on se retrouve. غنخليها دابا تشرب مزيان هاد السيرو ونعاودو نتلاقاو. Voilà les filles, notre kunafa est sorti du four, comme vous voyez. Donc je les ai décorés avec des pistaches concassées et des petites roses. كما كتشوفوا البنات بعد ما خليناهم يشربوا داك السيرو درت ليهم هنايا غير البيستاش اللي هرمشتو مع دوك الوريدات صغيورين. صراحه تيجوا زوينين بزاف، franchement ils sont excellents, je vous dis pas le goût. Regardez ça comme il s'étire. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous aura plu. Voilà, الناس كنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه، بسلامه.